Like, subscribe and get notified. The 29th Vardhan Divas of Khapreshwar Sansthan Baina was celebrated on Monday. आज ह्या वाढदिवसा निमतान आम्ही बरकतसो 5 दीस कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा. कालच्यान आमचो ब्राह्मण भजनाच्यान हे कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली आसा. तशेंच भजनी डेली सांजे महिलाचे आमच्या कपेश्वर संस्कृत महिला मंडळाच्या वतीन भजनाचो कार्यक्रम जातलो. आयज श्री ओम साई यांच्या भजनाचो कार्यक्रम आसा. श्री खबरेश्वर देवस्थान जे आसा ते जागृत देवस्थान आसा. सगळ्या धर्माच्या लोकांक ह्या देवस्थानचो प्रत्यय जाल्लो आसा. तरी देवळाक जवळ जवळ 90 वर्सांची वयर जाल्ली आसा. मेबी दे आर व्हेरी क्लोज टू द सेंचुरी. गोंय भारत देशांतले पयले राज्य जे अपफ्रंट नेटची निदान पद्दत वापरता, जातूंतल्यान रोकडोच दुयेंतीक टीबी आसा वा ना हें कळटा. तशेंच एंड ऑफ ट्रीटमेंट कल्चर टेस्ट हेंवूय करता, जाका लागून दुयेंती उपचार घेतकीर पुराय बरो जाला हाची खात्री पडटा. गोंय नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामान टीबी इंडेक्स स्कोरान सेगीत 2 वर्सां पयल्या 3 क्रमांकान आयलां. गोंय एडल्ट बीसीजी लसीकरणाचो अभ्यास सुरू करपी पयले राज्य. दक्षिण गोंय जिल्ह्याक 2022-23 वर्सा खातीर SNC खाला कांस्य पदक फावो जाला. आज गोंयान दर एक भलायकी केंद्राचेर टीबीची टेस्ट, टीबीची वखदां उपलब्ध आसात, ती बी विनामूल्य, फ्री. चला तर आमी ह्या कामाक गोंय भलायकी केंद्राक हातभार लावया आनी टीबी पुराय ना करूया. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. तुमकां जर 2 आठवड्यापेक्षा चड खोकली येता, रातचो घाम येता, जोर येता वा तुमचें वजन अचानक कमी जाला जाल्यार ही जावं येता टीबीची लक्षणां. पूण भिवपाची गरज ना. टीबी हो रोग आज पुराय बरो जावंक शकता. योग्य वेळार निदान केल्यार आनी न चुकता वखदां घेतल्यार ह्या रोगाचेर तुमी कायमची मात करूंक शकतात. पूण लक्षांत दवरात, टीबी हो एक चिवट रोग. वखदां घेतकीर बरें दिसता म्हणून उपचार अर्द्यारूच सोडल्यार टीबी बॅक्टेरिया ड्रग रेजिस्टंट जावन तुमकां परत इन्फेक्ट करूंक शकता. देखून टीबी विशीं जागृत जावया आनी गोंय टीबी मुक्त करूया. धा दिसां वयर खोंकली मारता, जोर येता, अकस्मात वजन देंवता, दुबावान जिये नाका. आयजीच लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरां वच आनी टीबीचो टेस्ट करून घे. टीबीचें निदान जालें जाल्यार भियो नाकात. तुमकां पुराय बरो करपाक आसा भलायकी खात्याचो साथ. टीबी चॅम्पियन निक्षय मित्र दिता मदतीचो हात. भिवू नाका रे तूं, टीबीचेर करया मात. 6 म्हयन्याचो उपचार अजिबात चुकोव नाकात. वेळार घेयात वखदां, मागीर बिंदास जगात. टीबी विशीं जागृत जावंक पळोवं नाका कोणाची वाट. आरोग्या साथी डावनलोड कर आनी कर नवी सुरवात. म्हज्या समेस्त गोंयकारांनो, भलायकी खातें मारता तुमकां उलो. आरोग्या कडेन करूं नाकात फकाणां. जाणून घेयात टीबीची लक्षणां. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. गोंय मुखार सरता, टीबी दुयेंस सरता. गोंयकाराच्या भलायकेची सरकार काळजी करता. खोकली जोर आयल्यार, वजन कमी जाल्यार हेल्थ सेंटरान येयात आनी टेस्ट करून घेयात. टीबी सारक्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चांचणी, फुकट वखदांचो साथ. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगूया बिंदास. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया.